with the department head. So, unahong ginako ni kay Karupit ito. Hindi pa rin mahuli, no, na we celebrate this Pasko sa Alabel. So, thank you so much, Mayor, and all the rest who prepared this celebration for Alabel, no? Marami pong salamat for Molino, Solar na kay maraming salamat po sir for such a very warm welcome for each and everyone. Ayan, ladies and gentlemen, to break the seriousness and the serious Agent the police, come out with your hands. They made the party flip out. Fellas say, oh, girls say, ah. Kinetic cornrows up in the club. Girls on the bathroom, girls back it up. Oh, girl, like it's smoke in the rain. Kapitan nga ani adiri karon. Giisa-isa na magyud ni Mayor pero isa-isa hon tagyud mo. Ani adiri karon ang ato ang kapitan from Bagakay, Kagawad Kapitan Dinis Torres, Kapitan Blanco of Ladol, Kapitan Paraiso. Salamat. To my fellow Alabelians, tonight we gather not just as neighbors, not just a community, but as one Filipino family. Usara gyud ta ka pamilya dinhi sa Alabel. And of course, ani adiri ang tapat sa mo mamani. Magkatabi mo na kayo. Engineer Richie and Ma'am Annie of Yorosa Construction. Celebrate. Let us remember the true season, the true reason for this season. The birth of our Jesus Christ, who taught us that love begins at home and it is meant to be shared with the world. Ang tinuod nga diwa ng Pasko mao ang gugma nga atong ipaambit. On behalf of the local government unit of Alabel, in the service of the heart of the Filipino, bayanihan, quiet sacrifices done out of love. Daghang salamat kayo sa inyong tanang paningkamot o kasing-kasing nga pag-alagad. May this Paskuhan Hell-weary remind us that in Alabel, we are family. Usarag yun kataka pamilya, busa nang hinaot ko ang tibuok banay sa Alabel, managhiusa dili lang sa Pasko, kung dili sa matag adlaw sa atong kinabuhi nga kanunay ang gugma o ang spirit sa love o nuanaa kanatong tanan. So sa inyong tanan, mag-enjoy ta sa whole night bisag wala tay artista, pero kitang tanan artista man kay kita mga gwapo o gwapa, di ba? Ang Alabelians, mga gwapo o gwapa. So with that, maayong gabi sa tanan o nang hinaot ko nga kanunay mana ang spirito sa atoa sa Christmas o magpabilin ang peaceful sa atoa diri sa lungsod sa Alabel. Mahal ko kamong tanan. Merry Christmas! Come up on stage and join our municipal mayor as she declared the official opening of our generosity and peace for all. Everyone, please make your phone ready and please join us in the countdown. At the count of 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Magkasama tayo sa awit ng Pasko, magkayakap ang piling. Wow, nag-iipo tayo gabi. Napakaganda ng mga decorations ng ating munisipyo ng Alabel. Ayan. And hindi po ito makakantay kung wala po ang support natin yung ating munisipyo ng Alabel. Finally,
open na po yung ating Pasko sa Alabel. Ayan, and finally, open na din and lighted up na din yung... Remember why we are celebrating this event, and that is the birth of our Lord Jesus Christ. Amen! Sa Ginoo, ang tigyon ka